अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मासूर। तो आइए शुरू करते हैं। इसने एक दिन मेरा हाथ थाम लिया। मेरा एक काम कर दोगे? क्यों नहीं नसीम साहब, आप फरमाएं, मैंने कहा। तुमको मेरी कहानी लिखनी है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं शायद अब जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी मौत मेरे सिरहाने खड़ी है। अरे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? खुदा आपको ज़िंदगी दे। ज़िंदगी किस लिए, किसके लिए? वो बहुत तल्खी से मुस्कुरा दिया। इसकी इन मायूसी भरी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नसीम मेरे ही महल्ले में रहता था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैंने इसके महल्ले में किराए पर रहना शुरू किया था, जबकि वो वहाँ का पुराना रहने वाला था। रफ्ता रफ्ता वहाँ के लोगों के बारे में मालूमात होती चली गई। किसी भी महल्ले या इलाके में इस किस्म की मालूमात का मरकज़ वहाँ के चाय खाने हुआ करते हैं। वहाँ भी एक चाय खाना था। शाम होते ही महल्ले के नौजवान और बड़े बूढ़े अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर बैठ जाते। इन्हीं लोगों से बहुत सी बातें मालूम होती गईं, और जब इन लोगों को मेरे बारे में ये मालूम हुआ कि मैं कहानियाँ लिखा करता हूँ तो उन्होंने मुझ में भी दिलचस्पी ली। इसी दौरान महल्ले के एक साहब ने मुझसे नसीम के बारे में बात की। फरहान साहब, क्या आपकी मुलाकात नसीम साहब से हुई? नहीं तो मैं नहीं जानता। कौन साहब हैं ये? मैंने पूछा। इनकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बैंक में काम करते हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी। इनकी शादी ज़रा देर से हुई थी, लेकिन बीवी जवान और ख़ूबसूरत थी। इखलाक भी इसका बहुत अच्छा था। तो क्या अब वो इस दुनिया में नहीं रही? नहीं साहब, वही तो बता रहा हूँ कि बहुत दर्दनाक कहानी है। नसीम साहब बैंक में ऑफिसर थे। अच्छी खासी खुशखुर्रम ज़िंदगी गुजर रही थी। औलाद नहीं हुई थी। नसीम साहब शाम को बैंक से आते, फिर दोनों मियाँ बीवी कहीं ना कहीं सैर के लिए निकल जाते। महल्ले वाले इन पर रश्क किया करते कि कितना हंसता खेलता जोड़ा है। वो साहब कहानी सुना रहे थे और मैं ज़रूरी पॉइंट्स नोट करता जा रहा था। ये मेरी पुरानी आदत है, मैं कलम और डायरी हमेशा अपने साथ रखता हूँ। लेकिन फरहान साहब, बुरा वक्त बोल कर आता है क्या? वो साहब बता रहे थे। एक रात अचानक नसीम साहब को ब्रेन हेमरेज जैसा कुछ हुआ। इनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वो इस सदमे से निकल तो आए, लेकिन मफलूज हो गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी जनाब, एक चलता फिरता और हंसता खेलता हुआ इंसान जब अचानक बिस्तर पकड़ ले तो कितना दुख होता है। हम सब महल्ले वालों को इनकी हालत देख देख कर अफसोस होता था। बैंक वालों ने भी इनको फारिग कर दिया। जाहिर है एक मफलूज आदमी इनके किस काम आ सकता था। ये बात नहीं भाई, इस मशीनी दौर में इंसान मशीन बनकर रह गया है। कोई पुर्जा ख़राब हो जाए तो फिर इसको एक तरफ कर देते हैं। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा फरहान साहब। इंसान की बस इतनी ही हैसियत है। वो जब तक काम कर रहता है इसकी वैल्यू होती है, और जैसे ही वो मासूर हो गया या किसी काम का नहीं रहा तो फिर इसे फरामोश कर दिया जाता है। इसकी बीवी का क्या हुआ? मैंने पूछा। वही तो बता रहा हूँ, बहुत ट्रेजेडी हुई इनके साथ, इसने बताया। एक ट्रेजेडी तो ये थी कि वो बेचारे मफलूज हो गए थे, और दूसरी ये हुई कि इनकी बीवी का मर्डर हो गया। क्या? मुझे एक शौक सा लगा था। मर्डर हो गया? क्यों? किसने किया? डाकुओं ने, इसने बताया। एक रात कुछ डाकू इनके घर में घुस आए। इस वक्त नसीम साहब के एक दोस्त भी इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। डाकू घर में घुसे। बेचारे नसीम साहब तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो मफलूज पड़े थे। इनकी बीवी और दोस्त ने मज़ाहमत की होगी, जिस पर डाकुओं ने इन दोनों का मर्डर कर दिया और जेवरात वगैरह लेकर फरार हो गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी हाँ, बहुत बुरा। खुदा ऐसी मजबूरी किसी को न दे। खुद सोचें इस वक्त नसीम साहब के दिल की क्या हालत होगी। इनके सामने इनकी बीवी और दोस्त को मार दिया गया, जेवरात वगैरह लूट लिए गए, और वो बेचारे अपनी जगह से हिल भी नहीं सके थे। वाकई
یہ تو بہت دردناک کہانی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد نسیم صاحب نے بستر پر لیٹے لیٹے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ پڑوسیوں نے ان کی آوازیں سنی، وہ سب دوڑے ہوئے آئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لوگ اندر آ گئے اور 2 لاشیں دیکھیں۔ پھر نسیم صاحب کو دیکھا جو بہت خوفزدہ تھے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ نسیم صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ فرحان صاحب کہ وہ ڈاکو آج تک پکڑے نہیں گئے اور نسیم صاحب بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال ایک میل نرس کیا کرتا ہے۔ بس یہ ہے ان کی کہانی۔ بھائی، آپ مجھے ان سے ضرور ملواؤ، میں نے کہا۔ میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کی یہ کہانی ضرور لکھوں گا۔ محلے کے وہ صاحب 2-4 دنوں کے بعد مجھے نسیم صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ نسیم صاحب جن پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی جس بات نے مجھے متاثر کیا وہ ان کے کمرے میں رکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ یعنی اس شخص کو لکھنے پڑھنے کا شوق رہا تھا۔ ایک آدمی مجھے ان کے کمرے تک لے گیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی میل نرس ہے اور نسیم صاحب کی خدمت کرتا ہے۔ خاموش مزاج کا انسان تھا۔ نسیم صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا۔ ہم نے ویسے ہی ان سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ نسیم صاحب، یہ فرحان صاحب ہیں۔ مجھے ساتھ لانے والے نے میرا تعارف کروایا۔ لکھنے پڑھنے والے انسان ہیں، کہانیاں بھی لکھتے ہیں۔ آج کل اسی محلے میں رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اوہ، پھر تو بہت اچھا ہے، نسیم صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ فرحان صاحب، آپ آ جایا کریں، آپ کے آنے سے میرا دل بہل جائے گا، ورنہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ میری کیا زندگی ہو گئی ہے۔ خدا آپ کو صحت دے نسیم صاحب، میں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ صحت؟ ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں فرحان صاحب، پلیز میرے لیے صحت کی دعا نہ مانگیں، بس یہ دعا کریں کہ خدا میری موت کے مرحلے آسان کر دے۔ دکھ ہوا تھا اس کی باتیں سن کر۔ انسان کی مایوسی جب انتہا کو پہنچ جائے تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرنے لگتا ہے۔ نسیم صاحب مجھ سے بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران وہ میل نرس ہمارے لیے چائے بنا کر لے آیا تھا۔ نسیم صاحب، اس بندے نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، خدا اس کا بھلا کرے۔ یہ اب تک بہت ساتھ دے رہا ہے، ورنہ اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ نسیم صاحب، آپ خود سے ٹوائلٹ وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، سمجھ گیا۔ نسیم صاحب نے گہری سانس لی۔ خدا کا شکر ہے کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ میں اسٹک کے سہارے ٹوائلٹ تک خود پہنچ جاتا ہوں۔ اس کی معذوری نہیں آئی ہے، ورنہ عام طور پر بستر پر پڑا کتابیں پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نسیم صاحب، ان صاحب نے کہا جن کے ساتھ میں آیا تھا۔ کچھ اور باتیں ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ نسیم صاحب کا شعری ذوق بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے اس وقت وعدہ کر لیا کہ میں ان سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ واپس ہوتے ہوئے میں نے محلے کے صاحب سے پوچھا، یہ بتائیں نسیم صاحب کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ بینک میں تھے تو اچھے دنوں میں انہوں نے اس محلے میں ایک اور مکان خرید لیا تھا جو کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اس کا کرایہ آتا ہے، اس کے علاوہ بینک کی طرف سے کچھ رقم بندھی ہوئی ہے۔ اس طرح ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ہاں صاحب، یہ سب تو ہے، لیکن بیچاری کی مجبوری نے انہیں کسی کام کا نہیں رکھا ہے، میں نے کہا۔ ایک تو ایسی مجبوری، پھر محبت کرنے والی بیوی کی موت کا دکھ، افسوس ہوا ان کو دیکھ کر۔ فرحان صاحب، آپ چلے جایا کریں ان کے پاس۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، ضرور جاؤں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد میں اکیلا ہی نسیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ اس بار بہت دیر تک ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ ان کو دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیسی تنہائی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 6-7 ملاقاتوں کے بعد ان سے اچھی خاصی دوستی سی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن کی بات ہے جب اس محلے کے ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ نسیم صاحب پر کل رات دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال میں ہیں۔ میں فوری طور پر اسپتال روانہ ہو گیا۔
ان کی طبیعت کچھ سمجھ چکی تھی۔ انہیں کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نسیم صاحب، آپ تو بہادر انسان ہیں، اور آپ کس طرح زندگی کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں؟ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ فرحان صاحب، میرا بلاوا آنے والا ہے، وہ دھیرے سے بولے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ بہت سے مرنے والوں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ پھر ایسی باتیں کرنے لگے۔ سنتے رہیں فرحان صاحب، کیونکہ اب زندگی نے میری مہلت ختم کر دی ہے۔ بس میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا نسیم صاحب۔ ہو چکا ہے فرحان صاحب، ہو چکا ہے۔ بس آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ میری کہانی ضرور لکھیں گے۔ میں آپ کی کہانی جانتا ہوں نسیم صاحب۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، بلکہ کوئی نہیں جانتا۔ جو کہانی آپ کو معلوم ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ نسیم صاحب، وہ کہانی کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جی فرمائیں۔ وعدہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ میری یہ کہانی کسی کو نہیں بتائیں گے اور نہ ہی لکھیں گے۔ ہاں، میری موت کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ نسیم صاحب، آپ نے پھر موت کی بات کی؟ جی ہاں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری موت اب میرے بہت قریب پہنچ چکی ہے، اس نے کہا۔ پھر نسیم نے اپنی جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یعنی میں، نائمہ اور ذیشان۔ کالج میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ہم نے بہت اچھے دن گزارے تھے۔ میرے اور ذیشان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو روایتی رقابت کہا جا سکے۔ نائمہ نے مجھے قبول کر لیا تھا اور ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ کالج سے فارغ ہوتے ہی جب میری جاب ہو جائے گی تو میری اور نائمہ کی شادی ہو جائے گی، جبکہ ذیشان نے ملک سے باہر جانے کا پلان بنا لیا تھا۔ کیا بے فکری کی زندگی تھی، ہنسنا بولنا، گھومنا پھرنا۔ نائمہ کو سمندر بہت پسند تھا۔ سمندر کو دیکھ کر وہ پرجوش ہو جاتی تھی، اس لیے ہم ہفتے میں کم از کم ایک بار ساحل کی طرف ضرور جاتے تھے۔ واپسی میں کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا بھی کھایا جاتا۔ ہاں، میں یہ بتا دوں کہ عام طور پر اخراجات ذیشان ہی برداشت کرتا تھا، کیونکہ وہ پیسے والے باپ کا بیٹا تھا، جبکہ میری حالت بس یوں ہی تھی، اور نائمہ کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس پر کوئی مالی دباؤ ڈالتے۔ بے پناہ بے تکلفی بھی تھی ہمارے درمیان، اور بے پناہ خلوص بھی تھا۔ نسیم صاحب، ایک بات بتائیں، جب آپ تینوں ایک ساتھ تھے تو پھر نائمہ ذیشان کی طرف کیوں راغب نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ جبکہ وہ پیسے والا بھی تھا، اس نے آپ سے کیوں منگنی کر لی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے، نسیم نے بتایا۔ خاندان والوں نے یہی سوچ کر ہمیں ایک دوسرے سے منسلک کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ جی ہاں، بات سمجھ میں آ گئی۔ خیر، تو پھر یہ ہوا کہ سب کچھ پلان کے تحت ہو گیا۔ نسیم نے اپنی کہانی آگے بڑھائی۔ میں اپنی دوستی، محبت اور شادی وغیرہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تم چاہو تو کہانی لکھتے وقت اس میں نمک مرچ ڈال لینا۔ وہ تو کرنا ہوگا، لیکن میں غیر ضروری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ آپ بتائیں گے وہی لکھوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اپنی تعلیم مکمل کر لی اور نائمہ سے میری شادی ہو گئی۔ فرحان صاحب، نائمہ سے میری شادی میری زندگی کا سب سے یادگار اور سب سے خوبصورت واقعہ تھا، کیونکہ منگنی ہو جانے کے باوجود دل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری ہو جائے گی۔ اس بے یقینی کی کیا وجہ تھی نسیم صاحب؟ میں نے پوچھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک ایلبم بڑی مشکلوں سے نکالی۔ جانتے ہو، یہ ایلبم میرے پاس رہتا ہے، ہر وقت اس اسپتال میں بھی میرے پاس ہے۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن آج صبح تنویر صاحب پہنچا گئے ہیں۔ کون تنویر صاحب؟ شاید تم ان کو نہیں جانتے، وہ اسی محلے کے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ ایلبم کتنا عزیز ہے۔ وہ میرے گھر سے اٹھا لائے تھے کہ اسے دیکھتے رہیں، آپ کا دل بہلتا رہے گا۔
अब समझा। तो इस तरह ये एल्बम आपके पास अस्पताल में भी आ गया? हाँ भाई, नसीम साहब ने एक गहरी सांस ली। अब मेरी ज़िंदगी की बस यही खुशियाँ रह गई हैं। इस एल्बम की तस्वीरें ज़रा तुम भी देखो। मैंने वो तस्वीरें देखी और दंग रह गया। नाइमा वाकई बहुत खूबसूरत थी। इस एल्बम की कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट थीं और कुछ रंगीन, लेकिन हर तस्वीर में उसके जलवे मुख्तलिफ पाए। नसीम के अंदेशे अब समझ में आ गए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि कहीं भी जा सकती थी, किसी के पास भी। इसलिए नसीम को डर लगा रहता होगा कि वो किसी और की न हो जाए। जबकि ज़ीशान भी एक हैंडसम नौजवान था। पूरे एल्बम में इनकी मुख्तलिफ सरगर्मियों की तस्वीरें भरी हुई थीं, साहिल पर, होटल में, पार्क में, वगैरह वगैरह। वाकई इन तीनों ने बहुत खुशगवार दिन गुजारे थे। क्यों, अब तो समझ में आ गया ना? नसीम साहब ने पूछा। जी जनाब, समझ में आ गया, लेकिन एक बात फिर समझ में नहीं आई। वो क्या है? जब आपको इस किस्म का अंदेशा था तो फिर आपने ज़ीशान को उसके करीब क्यों होने दिया? इसकी वजह यह है कि तुमको ये नहीं मालूम कि मेरे और ज़ीशान के ताल्लुकात कैसे थे। नसीम ने कहा। मैं अपने बाप और भाई पर भी भरोसा नहीं कर सकता जितना भरोसा मुझे अपने दोस्त पर था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। किस किस तरह मेरा साथ देता रहा मैं बता नहीं सकता। सॉरी, मैंने ऐसा सवाल करके आपको हर्ट किया। अरे नहीं, ये तो एक नेचुरल सा सवाल है। अगर तुम ये बात पूछते नहीं फिर भी ये बात तुम्हारे दिल में रहती। खैर, मुलाजमत से फारिग होकर मुझे बैंक में जॉब मिल गई और ज़ीशान मुल्क से बाहर चला गया। मैं और नाइमा हमेशा के लिए एक हो गए। और वो भी क्या खूबसूरत दिन थे। वाकई आपने अपनी बीवी के साथ अच्छे दिन गुजारे थे। मैं शाम को घर वापस आकर थोड़ा आराम करता, फिर हम दोनों मियाँ बीवी कहीं न कहीं रवाना हो जाते। ये बात मुझे मालूम हो चुकी है, लेकिन क्या मालूम था कि एक रात अचानक सब कुछ बदल जाएगा, उसने कहा। उस रात अचानक मुझ पर फालिज का अटैक हुआ। नाइमा ने जाकर महल्ले वालों को खबर दी। सब मुझे अस्पताल उठाकर ले गए। तब पता चला कि मैं तो मफलूज हो चुका हूँ। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। मैं उसके दिल की कैफियत समझ रहा था। अपने आप को इस अंदाज से दोहराना भी कितना अज़ियतनाक होता है। कुछ दिनों के बाद मैं घर वापस आ गया। इसने फिर कहना शुरू किया। नाइमा ने मेरी कुछ दिनों तक बहुत खिदमत की। फिर हमने एक मेल नर्स का बंदोबस्त कर लिया जो मेरी देखभाल करने लगा। वही जिसको मैं आपके घर पर देख चुका हूँ। नहीं, वो नहीं, इससे पहले एक और था, नसीम ने बताया। मेरा इलाज भी चल रहा था, फिजियोथेरापी भी हुआ करती थी, लेकिन फालिज इतनी जल्दी कहाँ ठीक होता है। हाँ, इसमें तो बरसों लग जाते हैं, मैंने तायीद की। कुछ दिनों के बाद ज़ीशान भी पाकिस्तान आ गया था। वो मेरी खबर सुनकर नहीं आया था, बल्कि अपने किसी काम के सिलसिले में आया था, लेकिन मेरा हाल देखकर उसने वापसी का इरादा कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया और मेरी अयादत के लिए रोज़ आने लगा। मैं इसकी मोहब्बत के जज्बे से सरशार हो रहा था। कितना मुखलिस दोस्त था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे घर में कोई और कहानी तख्लीक की जा रही है। मैं तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर हुआ करता और वो दोनों दूसरे कमरे में एक दूसरे के साथ हुआ करते। और वो मेल नर्स? मैंने पूछा। इसकी ड्यूटी शाम 4 बजे तक होती थी, नसीम ने बताया। शाम 4 बजे के बाद वो चला जाता। ज़ीशान की आमद उस वक्त हुआ करती थी। फिर वो रात देर तक हमारे यहाँ रहता, कुछ वक्त मेरे साथ गुजारता, फिर दूसरे कमरे में चला जाता। नाइमा भी किसी बहाने उसके पास पहुँच जाती और मैं बेबसी की तस्वीर बना अपने बिस्तर पर पड़ा रहता। नसीम साहब, आप जो कुछ बता रहे हैं ये तो बहुत शर्मनाक लेकिन नेचुरल भी है, मैंने कहा। मैं इंसानी नफ्सियात को अच्छी तरह समझता हूँ। जाहिर है आपकी बीवी एक जवान और ख़ूबसूरत औरत थी, वो ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है भाई, नसीम साहब ने कहा। इनकी आवाज़ में बेपनाह दुख था। ऐसा ही हुआ है। मैं तो एक बेवकूफ़
गोश्त का लोथड़ा बनकर रह गया था। नाइमा की खुशियों का साथ कहाँ दे सकता था, इसलिए सब कुछ जानकर भी अनजान सा बना रहता। क्या इन दोनों को भी एहसास नहीं था कि आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी? मैंने पूछा। इब्तिदा में तो एहसास किया होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीठ होते चले गए। अब वो मेरे सामने ही इस किस्म की हरकतें करने लगे थे जिनको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मजबूर था। एक दिन तो उस वक्त इंतहा हो गई जब ज़ीशान ने नाइमा को लिपटा कर प्यार कर लिया मेरे सामने, और मैं सिर्फ देखता रहा। वाकई मैं इस कर्ब को महसूस कर सकता हूँ। फिर एक रात एक अजीब बात हुई। मैंने अपने पैरों में मूवमेंट महसूस की। नसीम ने बताया, थेरेपी चली रही थी, इसके साथ ही मैं अपने घर पर वर्जिश भी करता रहता। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी कुव्वत इरादी पूरी तरह मेरा साथ दे रही थी। उससे और बेपनाह नफरत ने मेरे आज़ा में हरकत पैदा करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल दुरुस्त है नसीम साहब, बाज़ हालत में ऐसा ही होता है। इंसान के अंदर की शदीद ख्वाहिश इसे अपने पैरों पर खड़ा कर देती है। हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मेरे हाथों और पैरों में आहिस्ता आहिस्ता ताकत आ रही थी और हरकत होने लगी थी, लेकिन मैंने किसी को भी अपनी इस प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताया। वो क्यों? बस यूं ही मैं इन दोनों को एक शौक़ देना चाहता था। रात के वक्त नाइमा दूसरे कमरे में सोया करती थी। मैं बिस्तर से उतरकर पूरे घर में चलता रहता, पहले दीवारों का सहारा लेकर, फिर बग़ैर किसी सहारे के चलता रहता, वर्जिश करता, हाथों को हरकत देता, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ, बिल्कुल सेहतमंद इंसान की तरह। और ये सब कुछ सबकी निगाहों से छुपा हुआ था। मेरे जहन में पूरी प्लानिंग मुकम्मल थी। मैं हैरान होकर उसकी कहानी सुन रहा था। अब इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आया था और दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। बहुत कुछ तो अंदाज़ा होने लगा था, लेकिन बहुत कुछ इसी से सुनना था। फिर क्या हुआ नसीम साहब? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, नसीम ने कहा। एक शाम जब वो दोनों दूसरे कमरे में थे, मैंने दूसरे कमरे में जाकर दोनों का मर्डर कर दिया। क्या? मैं इस एतराफ़ पर भौंचक्का सा रह गया था। हाँ, उसने एक गहरी सांस ली। मैंने ही मारा था इन दोनों को। मैं इस लम्हे की लज्जत भुला नहीं सकता जब मैं पिस्तौल लेकर इन दोनों के पास पहुंच गया था। ये पिस्तौल मैंने किसी ज़माने में गैर कानूनी तौर पर ख़रीद कर रखा हुआ था। इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं था। वो दोनों इस वक्त काबिल एतराज़ हालत में थे और मुझे देखकर भौंचक्के से रह गए थे। मैंने इन दोनों को उसी वक्त शूट कर दिया, पहले ज़ीशान को, फिर नाइमा को। इसके बाद जो कुछ करना था वो मेरे जहन में था। मैंने जल्दी जल्दी पूरे घर में ऐसी कैफियत पैदा कर दी जैसे डाकू लूट कर और दोनों को मार कर चले गए हों, और मुझे इसलिए छोड़ गए कि मैं किसी काम का ही नहीं रहा था। घर में नाइमा के कुछ ज़ेवरात थे, कुछ नकद रकम थी, वो सब छुपाकर एक जगह रख दिया। दरवाज़ा खोल दिया ताकि महल्ले वालों को अंदर आने में परेशानी न हो और ये भी कहा जा सके कि डाकू इसी दरवाजे से फरार हुए हैं। इसके बाद बिस्तर पर लेटकर मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ें पड़ोसियों ने सुनी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो कहानी तुम सुन ही चुके हो। हाँ, सब सुन चुका हूँ। महल्ले वाले आए, फिर पुलिस आई और आप पर किसी का शक नहीं गया क्योंकि आप तो मफलूज पड़े हुए थे और दोनों कत्ल डाकुओं के खाते में डाल दिए गए। और बेचारी पुलिस आज तक इस केस को हल करने में नाकाम रही है। वो कुछ देर के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन आज मैंने ये कहानी तुमको बता दी है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। वो दोनों मुझे अपने साथ ले जाने के लिए हर रात मेरे पास आ जाते हैं। मैं कहाँ तक इनकार करूँ? और अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब तो ज़िंदगी का दामन हाथ से छूटता जा रहा है। मैं मरने वाला हूँ, एक बेबस और बेकसी की मौत। मैंने तुमको अपनी कहानी लिखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम मेरी मौत के बाद ये कहानी लिखोगे, इससे पहले नहीं। और अब इसकी मौत के 2 बरस बाद मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। नसीम इसी हफ्ते इंतकाल कर गया था। इसने मरने से पहले एक वसीयत भी लिखवा दी थी कि इसके मकान को बेच दिया जाए और मसेरी के नीचे एक डब्बे में
ज्वेलری और नकद रकम है वो सब किसी अच्छे फलाही इदारे को दे दिया जाए। तो ये थी एक माजूर शख्स की कहानी जिसका जहन माजूर नहीं था।